गाडयो लोकांनी कशो पार्क केल्या त्यो तुम्ही पळया, पूण गाडयो सांबाळपा खातीर हांगासर कोण ना. पुलिसांचो स्टाफूय आमकां सद्याक हांगासर दिसना येयना, कित्याक गर्दी जास्त प्रमाणान हांगासर जाल्ली आसा. सो सगळी कडेन स्टाफ ऑलरेडी घातलेलो आसा, पूण खंय ना खंय तो स्टाफ कमी पडटा अशें हांगासर जे कोण भुरगे आसा तेंचे सामान चोरयेक गेल्ले आसा पळय तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. तेंच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेनूय केल्ली आसा. आता पुलिसांनी जेन्ना ट्रेस केलं तेन्ना लोकेशन जे आसा हे त्यांचे मोबायलाचे हांगासरूच सरावंडींग ह्या एरियेन दाखयता, पूण गर्दी चड असल्या कारणान सोदपाक मातशे त्रास जाता. सो पुलिसांनी मातशी दखल घेवची हेचेर. अशेच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. तुम्ही गर्दी पळोवंक शकता कशा तरेन हांगासर आसा पळय ती. सो अशा गर्देचो जे चोर आसात पळय ते खंय ना खंय फायदो घेतात आनी चोरयो करतात. ते अशा गर्देन जे आसा हे कांयच कळना की कोण चोर आसा कोण कितें. पळय लोकांनी कशा तरेन गाडयो पार्क केल्या, पूण इतली गर्दी आसतना सुद्धा हे चोर जे आसात पळय ते चोरी करतात. आमकां इन्फॉर्मेशन जी मेवल्या ती की म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर ऑलरेडी 7 ते 8 चोरयेच्यो केसीस जे आसा हे सद्याक रजिस्टर्ड जाल्ल्यो आसा. कालूय एक चोरी जाली आनी आतां सुद्धा परत एक चोरी जाल्ली दिसण्याक येयलेली आसा. सो पुलिसांनी मातशे अशे गोश्टीचेर दखल घेवची, लक्ष मारचो आनी ह्यो चोऱ्यो ज्यो जातात पळय त्यो थांबोवपाची गरज आसा तेंच्यांनी. ते आतां आमी 8 वरांचेर लागलेले बॅग सोदपाक, कॉलिंग करता कोण रिसीव करिना आसलो कॉल. पूण आतां 12 जाल्ली आहा, 12:01 जालेली आहा. आतां आमकां हे भुरग्यान फोन केलेलो, हांव एका देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा. हेजे गाडयेर खंय कोण तरी बॅग दवरून गेल्लो खंय. तेणें मागीर ते नंबर पळोवन त्या नंबराचेर कॉल केला आनी तेणें म्हाका हिंगा बॅग हाडून दिलेली आसा. हांव बोडगेश्वराक थँक्यू म्हणटा. बोडगेश्वराची कृपेन आयज आमकां बॅग आसा तशें गावल्ले आहा. हितून मातशे थोडे पयशे आहले ते गेला, पूण ओके. पूण मेन म्हणटा तो मोबायल रिटर्न गावल्लो आसा. ओके, तुजो आनी तेचो कॉन्टॅक्ट कसो कितें जालो मागीर? कॉन्टॅक्ट कसो म्हणजे हांव कॉल करीत आसा मोबायलाचेर, कोण रिसीव करिना आसलो. चूक करून म्हाका एक अर्दे वर पयलीं एक कॉल येयलो, बाबा तुजे बॅग आमचे गाडयेर आसा म्हणून. सो हांवें म्हटलें हय म्हटलें आमचे बॅग म्हटलें. सो तेणें म्हटलें म्हाका आपूण तुका हाडून दिता म्हणून. तो घरा वयतालो खंय. तो घरा वयतालो हय. आनी बॅग आतां मेवले. बॅगान सामान सगळें आहा बॅगान? बॅगान सामान सगळें आहा, फक्त पयशे आहले थोडे, ते पयशे ना आतां सद्याक. इट्स ओके, पूण मोबायल गावलो मेन म्हणटा. हांव जत्रेन गेलो न्हू, जत्रेन गेलो तेन्ना येयलो पळय, तेन्ना भायर सरला गाडी कडेन गेला तेन्ना म्हाज्या टिकी वयर आसलो ते बॅग. हांव पळयला तो तेपान बायलाक हांवें विचारला आसा हे कोणाचें तुमचें कितें म्हणून. तेणी काय म्हाका उत्तर दिवना, ना म्हाजें ना म्हटलं तेणी. मागीर हांव घरा वचून पळयला ते कितें तर मेळटा डॉक्युमेंटचे नंबर ते फोन मारपाक म्हणून पळयला. ते म्हाका मोबायल मेळ्ळो म्हणून ते डायरेक्ट कॉल केलो हांव तेजे मोबायलार. कॉल केलो पळय ते बाईक हाडून गेलो मागीर हांगा पंचायती. हांव जे म्हटलं हांव हाडून गेलो. ओके, म्हणजे तू जेन्ना जात्रेचो भोंवन येयले पळय तेन्ना गाडी तुज्या गाडयेचेर आहले ते बॅग? जात्रेचे फोन आयलो तेन्ना म्हाजे गाडी डिक्की वयर आसलो ते. डिकी वयर आहलो. मागीर तुवें कोणाक विचारलोय? हो कोणाक 3 जाणांक हांव विचारलं बायलांक ते म्हाजें ना म्हणा लागलो. ओके. परत हांव काय उडून ना हांगा उडून पळोवन ना, डायरेक्ट घरा घेवन गेलो. ते पळयल्या उपरांत ते मोबायल मेळ्ळो म्हणून हांव परत कॉल केलो. ओके, मग त्याच टायमार जेन्ना तुका तुज्या गाडयेचेर बॅग दिसले पळय तेन्ना तूं पुलीस स्टेशनार कित्याक वचोंक ना दिवपाक ते बॅग? इतकें म्हाका काय इतकें समजून येना तेका लागून हांव घरा गेलो. तशें टायम जालो न्हू म्हाका. ओके. ते तेचे काय कोण कॉल करपाक येता म्हणून हांव डायरेक्ट घरा गेलो. पूण जात्रे कडेन पुलीस आहा मरे, सो हांगासर पुलिसां कडेन तरी दिवंक जाय आसलें न्हू? तेच खबर हांव ते इतकें म्हाका तकलीन ते येवन ना ते पुलिसा कडेन वचून दिवया म्हणून. ओके. हय. मागीर तूं ते बॅग घेवन घरा गेलोय? घरा गेलो तेन्ना म्हाका ते मोबायल मेळ्ळो. कोण कॉल केलो हांव त्या बाईक कॉल केलो तो येवन. मागीर तेचो तूं ताका कॉल केले पळय तो नंबर कसो कितें मेवलो तुका तेचो? ते मोबायलार ते मेसेज हे मिस कॉल येयलो न्हू तेजे, ते मिस कॉलार कोण ते कॉल मारलो तेका. पूण मोबायल लॉक आहलो न्हू? लॉक ना तेका. हां, लॉक नासलो ते. लॉक नासलो? लॉक नासलो. अच्छा, मग सगळें सामान आसलें? सगळें म्हटलं तर तेजे मेकअपाचे सामान आसता. ओके. तेच इतकें आसता तेतून. पण आम्ही लोकांकडे सगळे सांगू शकता की तुमचे गाडये प्रॉपर लॉक करा आणि इम्पॉर्टंट वस्तू कांयच गाडी 4 व्हिलर जावं 2 व्हिलर जावं कांयच तुम्ही दवरपाचें ना गाडयेन आनी प्रॉपर लॉक करपाचें. म्हाजी गाडी हिंगा आहली, हिंगा मेन एंट्रन्स आहा पळय एंट्री मारता थंय हिंगा आहली हे सायडीक. ओके. आनी बॅग गावला तेका थंय ऑलमोस्ट ते सायडीक ते पोंच्याक सारकी ती बशी बीन रावता पळय टुरिस्ट बशी थंय गावला. ते काळींग बीन विकता पळय
ती लायट दिसता फुडें थंय हय 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 लायटीचो खांबो आहा पळय हय ते सर्कस चालू जावपाचें आहा न्हू पळय. अच्छा म्हणजे तुका आतां कितें डावट आहा की कोणें तरी ते काडलेले डिकींतले तुज्या हय कोणें तरी काडला आसतलें म्हणून हें जालां न्ही तें. पूण तेणें आसा तशेंच बॅग सारकें हाडून दवरलेले आहा. सगळें बॅगाक कांय ना प्रॉब्लम, सगळें सामान आहा. ओके तुवें पुलिसाक आतां कॉन्टॅक्ट केले बॅग रिटर्न मेळ्ळें म्हणून पुलीस स्टेशनार वचून सांगता तांकां थँक्यू म्हणटा तुमी आमकां इतलो कॉर्डिनन्स केलो हेल्प केला म्हणून आनी ती केस मागीर क्लोज करता. ओके आतां ह्या भुरग्याक हे भुरग्याक हांव खरेंच थँक्यू म्हणटा हेणें तें बॅग हाडून दिलेलें आहा बरे भशेन. सो एका देव बरें करूं म्हणटा. ओके सो तुम्ही पळयलें आसतलें की आतांच आमी तुमकां न्यूज हायलायट करून दाखयलेली की म्हापसा बोडगेश्वर जात्रे कडेन हो भुरगो जो आसा हो रावपी पणजे तो जात्रेक देवाक पांय पडपा खातीर गेलो आनी मागीर जात्रा भोंवंक गेलो तेन्ना तेजे डिकींतले जे बॅग आसा ते कोणें चोरलेले आनी मागीर तेणें म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर हेचेर कंप्लेन केल्ली तेजे बॅग चोरला. आमी ही न्यूज हायलायट करून तुमकां दाखयली आनी हायलायट न्यूज केल्या उपरांत थोडोच वेळ जालो तो आपल्या मोबायलाचेर कॉल दुसऱ्या नंबरा वयल्यान कॉल करतालो आपल्या मोबायलाचेर पूण कोण रिसीव करनासलो. अचानक त्याच्या मोबायलाक एक कॉल येयलो आनी तो कॉल केलो पळय तो ह्या भुरग्यान कॉल केलो आनी सांगलें की तुजें बॅग जें आसा हें म्हाज्या कडेन आसा म्हणून. सो ते म्हणटा तूं खंय आसा आपूण हाडून दिता म्हणजे ह्या भुरग्यान तेजें बॅग जें आसा हें रिटर्न हाडून दिल्लें आसा. तरी पूण मागता पुलिसां कडेन की जे पेट्रोलिंग आसा हें खंय ना खंय वाडोवपाची अत्यंत गरज आसा कित्याक जात्रा येदी व्हडली लोक जात्रेक येता आनी गाडयो अश्यो पार्क करून दवरता तेन्ना चोरयो खंय ना खंय जातात कित्याक हे चोर जे आसात हे अशे जेन्ना जात्रा बित्रा आसता पळय गर्दी आसता तेचो फायदो घेवन ह्यो चोरी करतात. नशीब आतां की ह्या भुरग्याक थँक्यू म्हणपाची गरज आसा की ह्या भुरग्यान ते बॅग जे आसा हे रिटर्न हाडून दिलें म्हणून. आतां कितें सांग सोदता पुलिसांक तूं ह्या हेचेर? काय ना खरें म्हणल्यार पुलिसांक हांव थँक्यू म्हणून पळयता पूण सगळ्यांक पयलीं थँक्यू म्हणटा ते तुका रिपोर्टरांक. ओके ते बरें काम करता काम पब्लीक करता मे बी हो कोणें व्हिडिओ पळोवन आसा तशें बॅग हाडून दवरला आसतलें ते जावंक शकता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव साई प्रसादाक खरेंच थँक्यू म्हणून पळयता तो काम खरेंच बरें करता.